23 लोग घर से निकले और एक ट्रक के अंदर बैठ गए। ट्रक जो था वो रवां-दवां था अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा और सफ़रे आखिरत बन जाएगा। 14 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर जो लोग थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। ना उनमें से किसी के अंदर साँस बाकी थी, सिर्फ़ चीखों-पुकार की आवाज़ें थीं। चारों तरफ कई गाँव इकट्ठे हुए और सिर्फ़ आवाज़ें थीं, वो भी आहों की, सिसकियों की। और ये आवाज़ें आ रही थी कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। 14 चारपाइयाँ एक लाइन में पड़ी हों, तो एक लम्हे के लिए कलेजा मुँह को आता है और कोई आँख ऐसी नहीं होगी जिसमें आँसू ना छलके हों, कोई दिल ऐसा नहीं होगा जो रोया ना हो। क्या हुआ? ये 23 लोगों के साथ खूनी पुली किसको कहा जाता है? पाकिस्तान में एक ऐसी नहर मौजूद है जिसको खूनी नहर कहते हैं, खूनी पुली कहते हैं। उसकी तरफ कोई तवज्जो क्यों नहीं देता, इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। दिल थामिएगा क्योंकि 14 चारपाइयों के ऊपर जो लोग हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ने उस रब की तरफ लौट कर जाना है। ज़िंदगी का कौन-सा लम्हा आपका आखिरी लम्हा हो जाए और कौन-सी नमाज़ आपकी नमाज़े जनाज़ा बन जाए, कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता था कि 23 लोग एक ट्रक के अंदर, एक मसदे के अंदर बैठे हैं और वो निकले हैं, लेकिन उसके बाद कभी वो लौट कर वापिस अपने घर नहीं आएँगे। कौन चाहता है कि वो इस दुनिया से चला जाए? जब टाइम ओवर हो जाता है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सरगोदा से एक फैमिली जो है वो इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में धुंध थी और नहर खाली थी। लेकिन इस नहर को खूनी पुली क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल यहाँ पे 25 से 23 लोग इस पुली के पास आकर मर जाते हैं। क्या वहाँ पे कोई साया है या वहाँ पे कोई और मखलूक है जो गाड़ियों को या जो आने-जाने वाली गाड़ी उस पुल से गुज़रती हैं, उस पुली से गुज़रती हैं, उनके साथ ऐसा क्या होता है कि फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उसी वक़्त इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस बदनसीब ट्रक के साथ, जो कि धुंध के बाइस उस पुली से गुज़रा था। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ये हमें हिदायत दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फिर भी जहाँ पे ज़रूरी जाना होता है, क्या पता कोई फौतगी, क्या पता कोई शादी, क्या पता कोई ऐसी जगह जहाँ पे इंसान नहीं रह सकता। मौसम तो सारे ही होते हैं, तेज़ रफ़्तार बारिशें भी आती हैं, आँधियाँ भी आती हैं, तूफ़ान भी आते हैं, सर्दी भी आती है, धुंध भी आती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि धुंध के बाइस बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। ये नहर तो खाली थी, ये पुली तो बिल्कुल खुश्क थी, लेकिन ट्रक जो है तेज़ जो धुंध थी, जो ज़ीरो उसकी विज़िबिलिटी थी, नहीं नज़र आ रहा था कुछ भी। तो ट्रक जो है पुली के अंदर गिरता है। इसमें 23 लोग जो हैं वो सवार थे, जिसमें से 14 लोग मौके पर ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। 14 जनाज़े पड़े हुए हैं चारपाइयों के ऊपर। लोग चीखो-पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। खुदा की कसम जब वीडियो ये देखी तो एक लम्हे के लिए क्या कितनी देर मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाई। क्या गुज़री होगी उनके ऊपर के घर वालों के ऊपर। एक ही ख़ानदान के 14 लोग इकट्ठे कब्रिस्तान भर गया। कब्रें निकालते-निकालते वो हाथ भी थक गए होंगे। जो कंधों पे उठा के लेके गए हैं, उनका भी हौसला होगा। कंधा देने के लिए लोगों को बुलाया गया। दूर-दराज से लोग आए, गाँव इर्द-गिर्द के इकट्ठे हो गए। कोट मोहम्मद के डीएचक्यू हॉस्पिटल में जो ज़ख्मी हैं उनको लाया गया है। 8 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन के अंदर हैं, लेकिन 14 लोगों को सुपुर्द-ए-खाक करना इतना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था कि वही प्यारे जो हँसते-खेलते उस ट्रक के अंदर आ रहे थे, अब उनके ऊपर मिट्टी डालें। उनके ऊपर रज़ाइयाँ डाली हुई थी, 14 चारपाइयाँ पड़ी थी। क्या काश कोई बोले, काश कोई सुने उनकी चीखों-पुकार, काश कि कोई कहे कि शायद इनमें से कोई एक ज़िंदा है, इनमें से कोई 2 ज़िंदा हैं, काश वो उठ के बैठ जाएँ, काश वो लम्हा वापिस आ जाए, काश वो ना जाते, काश वो उस ट्रक में ना बैठते, काश धुंध ना होती, काश इतनी सर्दी ना होती। ये सब कुछ काश में तब्दील हो जाता है चंद ही लम्हों के अंदर। ये ख़ानदान जिसके ऊपर ये क़यामत टूटी, क़यामत सुग़रा से देखा जाए तो कम नहीं था ये समा। 14 लोग जब
ان کے جنازے اٹھائے گئے تو کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا پتھر دل بھی انسان ہوگا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بھی رو پڑا۔ کوئی ایسا جو زندگی میں کبھی رویا نہ ہوگا، جب اس نے یہ ویڈیو دیکھی تو رو پڑا تھا۔ ایک خاندان پورا ختم ہو گیا، جن میں عورتیں، مرد شامل تھے، جن میں بچے شامل تھے۔ کس کی غلطی تھی؟ کیا اس پل کو، وہ جو تنگ پلی ہے، اس کو کھلا کیا جانا چاہیے، یا دھند کے باعث رات کے ٹائم سفر نہیں کرنا چاہیے، یا رک جانا چاہیے؟ غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ہم کس کی غلطی نکالیں گے؟ میرا نہیں خیال یہاں پہ کسی کو بھی بلیم دیں گے ہم۔ ٹائم از اوور، جب رب کہتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہنستے کھیلتے اس ٹرک میں 23 لوگوں کو بیٹھنے کی کیا ایسی ضرورت پیش آئی؟ کہاں جا رہی تھی یہ فیملی؟ کہاں جا رہا تھا یہ خاندان؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے سفر نہ کریں، اکٹھا جو ہے خاندان وہ سفر نہ کیا کریں، ایک ہی گاڑی کے اندر سب نہ جایا کریں۔ ڈفرنٹ، شاید موت نے سب کو اکٹھے بلا لیا تھا، شاید وہ گھڑی، وہ قضا نہیں ہونا تھا، وہ لمحہ، لیکن 14 جنازے جب قبرستان میں گئے، آگے اور پیچھے 14 ایمبولینسز گاؤں میں جب آئیں، ایک لائن، ایک لگ رہا تھا کہ ایک لائن جیسے ایک پروٹوکول جا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے 14 ایمبولینسز جب گاؤں کے اندر انٹر ہوئیں تو کون ایسا تھا؟ وہاں کی فضا بھی رو پڑی، فضا بھی سوگوار ہو گئی، وہاں کے درخت بھی وہ بھی نیچے جھک گئے ہوں گے، وہاں کے جانور، وہاں کے لوگ، وہاں کی مٹی، ہر چیز سرخ ہو گئی، لال ہو گئی وہ زمین جہاں پہ 14 لوگ جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اس خونی پلی، جس کو لوگ خونی پلی کا نام دے رہے ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، خونی پلی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ 25 سے 30 لوگ ہر سال سردی کے اندر مر جاتے ہیں۔ کیا وہاں پہ کوئی سایہ ہے؟ کیا وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ کیا سرائیاں اس ویڈیو کے اوپر، اس پلی کو لے کر ان ویڈیو کے اندر کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 14 لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بچ جائیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ان کے ساتھ ہی مر گئے ہیں، کیونکہ وہ جئیں گے تو ساری زندگی اس حادثے کو بھول نہیں پائیں گے۔ کئی لوگ دور دراز سے اس پلی کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ ایسا یہاں پہ کیا ہے جو اتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ کیا اس پل کو بڑا بنا دینا چاہیے، یا وہاں پہ کوئی بورڈ نصب کر دینے چاہیے جس کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں پہ کچھ لائٹنگ اس طرح کی لگا دینی چاہیے، بڑی بڑی لائٹنگ اس پل کے اوپر کر دینی چاہیے، تاکہ تیز دھند اور تیز بارش کے باعث وہاں پہ حادثہ نہ ہونے پائے۔ وہاں پہ کچھ بورڈ اس طرح سے لگانے چاہیے کہ دوبارہ کوئی اور خاندان نہ اجڑ جائے۔ ایک خاندان نہیں، کئی خاندان، 14 گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے۔ ان کے لیے جنت الفردوس کی دعائیں مانگیے گا، اور اس پلی کے بارے میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ پلی کے اوپر کچھ ایسے بورڈ لکھے جائیں، کچھ ایسی لائٹنگ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی اور کی زندگی نہ جائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔